Thank you very much. We are very happy that through Forest Department and their state, this is the first time in history that Forest Department is distributing several items for the people of the locality. Mono first time, the Forest Department by Param Sayo, Kubama Malikuni, Boroni Nagi, Tamara Bagmani, and then Balake in Kasango, Balake Tontogo. Today the program to Simon Ka and our next generation program among rural masses. Chini param chini para amche bisingo je chini borone bisingo khabu ceremony te khasi ceremony opanda wo paimata pika chini honorable chini minister forest minister sir, thank you very much for arranging this program. This program is not being just arranged. This is being think different time. Bar one should tell me yaglo in my program organizing it very soon. This is not easily come in the ground that distributing some items. This is being think for several times and this is being implemented. Thank you very much also in among us, our respected Province Sarji for being with us, and I think this is also the first time we have seen in your life that Forest Department is doing for the locality, for the people who are in the backward area. Also, I would like to thank our Gautam sir for being with us and all the respected leaders. Jotana Balake Hambai. Tini Mahai Salo, Balake Katungo, Balake Kasango, Tini Mahai Panda, Haino Witia, Mukri Tango, Sisa Pegano Mari, Bagna in Maria. Forest Department High, Agi once again, I come of Bolomurani. They assume some night, cat Pagaka cat Romani. Tinichu Simon Ka, the Forest Department Minister, Sinisani, Department of Family Sikam, Chunugay Mano, J opposition leader ni Samungtamo. I will say Sikam Chunugay Maka, DC Hapango Tompro, Chini Param Chini Barora, Sak Nigeria Mugay, Chubacho Sanita Akai, Agi Pasoni Parmaya, Kidichini Sar, Chini Edisi Hapango Tompro. Deputy Chief Minister, Deputy CM Tompro, 5,000, 2,000 ke param chini boroni, saya cut dia cubana ni bagai, rohoro. Kaisa borok thangai, yak kita kibuli thani, kabo abai korina. Ini osano, opposition leader thangai, param chaya, job boroni, sanani, jai sarkar na mogol piogai dinani, opposition leader ni samu, sanu punogai dika. Yang lo tabo, jom. Je hapang khatani chini pharnagai hapang khatani bo chini sarando kaisa doctorika forest department ini forest department no chini sani yaglo kubango bororo forest department no sanani bagai buskani sala buskani je assembly session rogo ba buskani bidhan sabha rogo ul rogo o department sanani bagai marwan sugnai taman bagai kai Sani bisitu jumlah mana? Jebai village bisitu, cini param caya, kubango baru ini wak tor pun. Bebas mani tu, te nopo gas dicura, te solar light, fan, abai bibinda item mana? Bazar itu jumlah mana kecil cula sih, belum nyata loh, te cini asal beri bidan semua yang ada. Amai kini tu kini nopo mana? Kisi jenis sikang, cini param cini mah pada ko bukur no. Rita ni bagi kutung bazar ka, awo forest department itu. Agi kun soal bazar kia. Jadi Forest Department bagaimanapun karang gai, ciri sani wansung mu, hor sal wansung itu param cini barono, bahaya solusi dari way param cini barono cuma ima. Jadi apa yang kita coba warna sija, jab Forest Department ini bising ciri sikla rono, physical fitness, sak sorino, rajin tahun ini bagai, jadi ciri tinang, ciri light emas sama ini bagai, je khela dula ini bising tiba, ciri career selama mana. हमने मगर सारना बलेकिन हमें मारो बिना किसी चीज़ क्रिकेट nya ikan football ni je team roni bagai ini bag jangai pasta bisi ni andaro gaya jadi pasta bisi ni andaro jadi player ro komsikom 200 জন player mana tamani saya dia tahu cunsawo सरकार को खाइया सरकार जैसे में खाई गई ना पे जिन सब का खाइया इनका सामने तो सुनने बा आने बाgai वो हम चली बरोरा नरब साइमन नांगो जिनि सिक्ला रनो जैसे बागनानि हिनाय साख्लायै
remani ya golo tin siklar balai ni kom phaika tinu ta 200 জন player jodi khorcha na mani bagi rana tini 200 জন player kore la tin siklar kore anu ngi koine buskani salo te baki jagara ko tini jot sikla pura team fully babe joton present khai nor kom si kom mani la receive khai thandi tini nor bakmani bisinte noni physical fitness tongai nor khania sikla jagana te kaplewi tongai te kaham wanso tongai jesui tin thanis samung kore balai hage jagara khania somoi do wanso jagai thangai jesui nung thungu we to hagai nini beba khania chayar no no bar kam khaimanai ani bagai chungtini balai kena hambai mariwo busani salam aiten te bagai thanai o jaron nor wanso bi chini sar যেভাবে খাই যাব বুঝছেন সালো খাই জানাই জমাই যেন ঠাঞ্চা খাইয়ে যিনি পারাম চনি শিকলার ন তেব কমমুং দব যিনি সার নিবিসিতে বিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তাব ফরেস্ট নি কমম ডক্টর রিক্রুটমেন্ট বানাই আনি বাগে যিনি শিকলার নর ঠুমু নিবিসিতে ননি শরীর গ্রাক খারি ফিটনেস খারি তে বুঝছেন সালো যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রিক্রুটমেন্ট লাগাই ও রিক্রুটমেন্ট লাগানোর প্রসেস নি নিয়ম কারণ বটবো haino chakri wai degree kai mangla ka paiya process to tahu dina ani magai o process ni magai chini sikli ro motlang nai sani daga mumbai dia ko mala ei sungi family yago sebanka je forest department of measurement khajinani sika 25 kilometer 4 ghonta bisi ko himnani nago khajinani ya o fitness to na chini sikla ro nro moi dokhadi যদি হিমজাকি আঙ্কাই হিমনানি চেষ্টা করে খাইছিনা নিয়া আনি মগাই জরা দঙ্গ নন ফিজিক্যাল ফিটনেস কমদি বনি রকটলাং জানা বিরন রিজার্ভেশন দঙ্গ আমগাই ফরেস্ট কি তাবু যে রিক্রুটমেন্ট লাগা নাই দঙ্গ নন ফিজিক্যাল ফিটনেস কমদি যারা সিকলা খুঙ্গার কেতে কামই তুমাকাই ননি সেরে সাব বাইতাম রাগ নাই হেলেং নাই এবার নন ফিজিক্যাল ফিটনেস নাই এই নন 25 কিলোমিটার হিমনানি নন ক্যাপচিট করনা আমাই কেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ভিজিটই যিনি পারাম চে সিকলা র নরক যদি তাও Sigal ente na physically fit to hagai o facility ro o susita ro nahari manai techini sar barbana sawi tamo miawo assembly pai family yagulo tini res khaya oi am jay desha parani barabe malai nei ni tin family haino phaya maya tawani bagai param je ni brano muitu khayai lenai oi param je haina hai lo sare payo amne ngi chung ma wan sutrai amai ke ni chin langai jamani param je ni samu ro chungjo do sak baksa kai khamcha khayai गवर्नमेंट के फैसिलिटी पैकेट डेवलपमेंट है जनिबो सुनजतन बुसखं मा गनाय तै जिनि सारना जों मा चमानाय बायकेनो जोंहा बायकेनो बुसखनि साबा जिनि सारनि बिसितै जुनतेबा जिनि पारामचनि मा फाटागो बुख्रनि बागै सामन खाने नै सुनजत पाल बक्सा सिकलारो जतम बुसखं आगोय बाय जों बुसखनि साबा जिनि सारनि लगिलिवै पारामचनि जिनि बररनि बागै हामग्रायनि बागै पारामचनि स्कुल अफ काहामनायनि बागै पारामचनि काहामकै एजुकेशन सिस्टम न नायखलनि बागै नंगा जतन मानाय नै पारामचयो दैमा नया कारेन्ट मान फैया आबाय तबाय नंगा जतन मानाय नै जत पाल बक्सा कै नेलेकाय वानसु कैसे जों बुसखनि सालो डेभलपमेन्ट मोनाय आनो कबंनाय जिनि सारनि वानसु मुं दङ पारामचनि बागै उ एरियानि बागै दिब्रा हास्टेनि बागै बाहायकै डेभलपमेन्ट खाय जिनि बरनो चुबायमा जिनि सारनि बिसिनि साइमनका जिनि आमचे गुरुगै फरेस्ट मार्केट जे बरमनि डक्टरनि हेते दुगान नर टांगै होय जे मानिखुनि फाल्लानि आबाय सेफनि बागै जाबि सय सामु चलि दङ आमाय केनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिसितै नगै मानगना बा खनाय मानगना जे लामा गाना गिनि थांफाय खायदानि बरमनि असिदानि बागै खि सुति जानि नाव टांगै दंजो दाबो बासेबारि एरिया लगा अमाय हाईवे लगा पाराम चेलियो असे टांगनाय आरो गिनो जे जागा मुसुक माने दङ गाय लामा मानो सारनि बिसितै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फानो बिनि जे विलिंगनेस दङनि बागै बिनि विजन दङनि बागै दिनि पाराम चेनि बागै दिनि लामा खुलगै खाय दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट खायनि आमजा गरै दिनि आपनो सानो बालाय हमें मारो ते फरेस्ट डिपार्टमेंट एंटायर टीम फॉर जेबाबे कोऑपरेटिव बाबे यूनाइटेड बाबे फरेस्ट डिपार्टमेंट जे डेवलपमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट जे बुसखांगो कुंचुरि लांगि दमनि जे फरेस्ट डिपार्टमेंट व्हाट कैन दे डू वी हैव सीन थ्रू आवर मिनिस्टर सर एंड एंटायर टीम they are working hard and soul unitedly that's why forest department now in the state going in the up position that forest department can do everything for the people of the state. Amni mangai balikan hambai jodoh tim dano, adi kau samani orang pakai hambai.